Singapore kita offer dalam keadaan DRT, you step on your brake dan you tak angkat, cukup syarat you berhenti. Once abang angkat kaki, of course start sebab on the D. Betul. Sebab coupling dia nak jalan. Okay. Tapi just now what you had, you put it on B, that's why you still angkat kaki, kereta tak berjalan. Activate lagi yang on off. Dua benda tu. So now kita dah stop engine. Ingat saya tadi bila start engine, aircon jalan. Okay. Terus jalan. Tapi bila engine dah mati, Engine memang dia punya kosong terus apa yang RPM bangun dia tadi? memang mati terus lah kan. Engine mati. Even steering pun keras. So because now is B, dia sama mengangkat kaki. Okay. So dia dah push. Off ignition. So switch off. So Yelah, saya off kan. Betul. kalau abang start balik kereta, Oh, kena ni. sekejap. Dia akan beritahu switch on your engine manually. Tadi switch on manually. So dia boleh crack. Nasib baik kita dah go through benda tadi. So abang dapat lah. Okay. So bila benda satu engine ni berjalan, sekarang tak jalan sebab abang fast limit betul. Tapi kita tak moving. Sebab tu dia tak Nyala start engine. Maksud enjin tengah running lah sebenarnya. Yes. Ideal pada apa? Dia on lah maksudnya enjin ni. Okay. Tadi ada beza tak? Masa tadi kat sini bang. Masuk sini. Right. Ya, ini selalu ini confuse. Yang saya cakap ni memang pasal starter ini dalam jetab. Orang confuse dia tak sedar yang masa tu kira keadaan P ataupun keadaan. So, situasi yang selalu yang saya dapat daripada feedback, orang kata starter engine kereta ni selalu ni problem dia ataupun annoying. Yang saya punya MPV Mazda tu dia macam ni lah. Tapi dia kalau tarik kaki daripada brake, dia on balik. Boleh. Sebab dia kalau ni. Okey. Tapi kalau ada sepi, masa kau berhenti, dia langsung saya tak pernah try. dia beli power first time kan? Dia tak boleh deactivate ke yang Starter engine. stop. Selalu ada button override. Ada lah. Mestilah ada. Okay. So kalau orang cakap annoying, saya rasa solution dia you off je lah. Tapi Betul. you tak akan dapat The actually benda privilege. Benda tu dah invented for you. Dia tak orang tu cerita pasal benda tu, dia orang buat benda tu sebagai masalah dalam benda viral. Tapi benda tu kita offer, adakah ada masa dia tak tahu benda tu button tu ada ke? Ataupun tak cukup explore ke?